দেখলো গাইস, ইলিশ মাছ ধরতে পুরো তলা পুরো নেমে যাচ্ছে। এরা পুরো ইলিশ ধরে আবার বিকালে যখন জোয়ার হবে তখন আবার এই খালেতে ঢুকবে আর নৌকা ভর্তি করে ইলিশ নিয়ে আসবে। देखो क्या नज़ारा। ওইদিকে বড় জাহাজও আসছে, ও নিজের মালও নিয়ে আসছে। कोई कहा जाओ इलिश धरते। পূবের হাওয়া হচ্ছে আর মেঘও পূর্ব দিক থেকে আসছে আর মেঘের সাথে সাথে মাছও উঠে চলে আসবে আর বৃষ্টি হলেই স্পিড দেবে, দিয়ে জালের মধ্যে ঢুকবে। সব থেকে তেজ দৌড়া হচ্ছে ইলিশ। देख लो गाइस, देख लो। এরা আবার বিকালে ফিরবে জোয়ারের সময় আর এখানে এসে ইলিশগুলো ঢালবে, ঢেলে আর বিক্রি হবে। এখনো গাড়ি সব দাঁড়িয়ে আছে, খরিদ্দার এই ট্রে নিয়ে যাচ্ছে, ট্রে ভর্তি করে সব নিয়ে আসবে। লাইন দিয়ে শুরু করে দিয়েছে যাওয়া। এরা যাবে পুরো সমুদ্রের মধ্যখানে দিয়ে ওখান দিয়ে মাছ ধরবে, আবার ফিরবে বিকালে। এই জোয়ারে ঢুকবে, বেরোবে, আবার জোয়ারে ঢুকবে। ওইদিকে নৌকা ঢেউয়ের সাথে কেমনভাবে খেলছে, ভাববে যে এক্ষুনি ডুবে যাবে, কিন্তু এরা ডোবে না।
देखा गाइस, देखो कैसे ढेउ, देखो उधर नज़ारा देख लो, नज़ारा। कैसे जा रहा है, देखो ये देखो, जैसे अभी डूब जाएगा, लेकिन ये डूबेगा नहीं। ये डूबने वाला नहीं है। रोज का खेल है। देख लो अभी। ये देखो, ये देखो, चलो अभी ढेर काছে যাই और इसका नज़ारा देखो। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे चलो देखो देखो कैसे जा रहा है पुलिस का बोट। आहा, ढेउ का मजा लो। इसको देखना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना कैसे लगा आप लोग को। मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी उतर जाऊं, क्या है नज़ारा में। देखो ये आ रहा है पानी, वो जा रहा है वो। এই জায়গাতে আমিও কিছুক্ষণ পর দাঁড়াতে পারবো না, পুরো জল চলে আসবে। ये देखा कैसे जा रहा है। बोट देख लो, बोट कैसे जा रहा है।
इलिश पकड़ने जा रहा है। ऐसे नैसे नहीं है, ये इलिश का बोट है। ओहो, ये बोट कैसे मार रहा है पानी। ओए खाल भी आज से सब बोट लाइन दिए फिर ही अच्छी। और बिकाल आसबे पुरो चले एসছে আমার পার কাজে জল। আমার পা ধুইয়ে দিল সকাল সকালে। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे পূবের সাথে পূবের হাওয়ার সাথে মেঘ আসছে, এর সাথে বৃষ্টিও হবে। আর ইলিশ ওই মেঘের সাথে আর ঢেউয়ের সাথে দৌড়াবে। আর জালের ফাঁদে গিয়ে মাথাটা ঢুকে যাবে আর মাছ আটকে গেল। আর ওই মাছ যাবে বাজারে, খরিদ্দাররা মজা করে কম দামে এই ইলিশের সিজনে ইলিশ খেতে পারবে। देखो देखो पानी का कैसे जाए। ओह माय गॉड, अरे वो बॉडी देखो कितना ऊपर में उड़ा गया। ओ टाक भर्ती করে নিয়ে আসবে ইলিশ। তুমি গেলে না ইলিশে, কখন যাবে? হ্যাঁ চলে গেছে। আর তুমি কখন যাবে? তুমি যাবে না? আচ্ছা देखो देखो गाइस देखो, ए ढेउ में कैसे आ रहा है देखो। हाँ 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 माय गॉड। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे। এই বোটগুলো সব এক লাইন দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। গিয়ে সমুদ্রের মধ্যখানে কে কোথায় গিয়ে জাল দেবে কোনো ঠিক নেই। আর মাছ কার জালে কতটা পড়বে, কারোর জালে পুরো এসে পড়ে যাবে, কারোর জালে কম পড়বে। नसीब का खेल है भाई।
ओह माय गॉड, ये देखो बोट भी आ रहा है। आहा हा, देखा, देखो। ओके गाइस, आज इतना तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरा योगा वाला शूटिंग होगा, और मैं करता हूँ योगा ये समुंदर के किनारे कपिल मुनि का आश्रम का बगल में। आप लोग देखते रहना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। ओके गाइस, बाय।